آموزش زبان فرانسه به روش نصرت. Un Américain est dans un magasin à Lyon et il veut acheter des timbres. یک آمریکایی در مغازه‌ای در Lyon, حضور دارد و می‌خواهد چند تا تمبر بخرد. timbre. تمبر. Écoutez cette conversation. Excusez-moi, est-ce que vous avez des timbres? Non, nous n'avons pas de timbre. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver des timbres? Vous pouvez acheter des timbres à la poste. Est-ce que la poste est encore ouverte maintenant? Non, elle est fermée. Alors je ne peux plus trouver de timbres aujourd'hui. Si, vous pouvez acheter des timbres au bar tabac, là-bas. Ah bon, merci beaucoup. Je vous en prie. در این مکالمه شما شنیدید که مرد میپرسید Je ne peux plus trouver de timbre aujourd'hui? او میپرسد امروز دیگه نمیتونم تمبر گیر بیارم. خانم فروشنده او را میفرستد به Bar tabac? مغازه‌ای که در آن تنباکو، سیگار و تمبر هم گیر میآید. Écoutez encore une fois cette conversation. Excusez-moi, est-ce que vous avez des timbres? Non, nous n'avons pas de timbre. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver des timbres? Vous pouvez acheter des timbres à la poste. Est-ce que la poste est encore ouverte maintenant? Non, elle est fermée. Alors je ne peux plus trouver de timbres aujourd'hui? Si, vous pouvez acheter des timbres dans le bar tabac, là-bas. Ah bon, merci beaucoup. Je vous en prie. تصور کنید که دنبال اداره پست میگردید. از راهگذری میپرسید ببخشید من چطور باید به اداره پست برم؟ Excusez-moi, où est la poste s'il vous plaît? او حرفتان را متوجه نمی شود. چطور خواهد گفت؟ چی؟ یا چطور؟ Comment? Dites, من دارم دنبال اداره پست می گردم. Je cherche la poste. comment demande-t-elle? شما دارید دنبال اداره پست می گردید؟ Vous cherchez la poste? اون خیابون اونجا می بینید؟ Est-ce que vous voyez la rue, là-bas? Vous voyez la rue, là-bas? Quelle rue? Quelle rue? Elle répond, اون خیابون کوچک سمت چپ. La petite rue, là-bas, à gauche. می بینیدش؟ Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez? répondez. چرا می بینمش؟ Oui, je la vois. Je la vois. اون خیابون اداره پسته. Écoutez et répétez. C'est rue de la Poste. De la Poste. Comment dit-elle? خیابان اداره پست. Rue de la Poste. Elle dit. آدرسش اینه که Répétez. L'adresse, c'est... Adresse. L'adresse. آدرسش میدان اداره پست شماره 5. Écoutez et répétez. میدان اداره پست. Place de la Poste. De la Poste. Place. Place de la Poste. Quel mot signifie میدان. en français? Place. La place. La place. Dites encore une fois. میدان اداره پست. Place de la Poste. آدرسش میدان اداره پست شماره 5.
L'adresse, c'est place de la Poste, numéro 5. L'adresse, c'est place de la Poste, numéro 5. Là-bas. Là. Là. Dites اداره پست آنجاست. La Poste est là. Là. comment demande-t-elle? اون خیابون کوچک اونجا میبینید؟ Est-ce que vous voyez la petite rue là-bas? La petite rue? Vous voyez la petite rue là-bas? Oui, merci, je la vois. Comment demandez-vous? تا چه ساعتی؟ Jusqu'à quelle heure? Demandez jusqu'à quelle heure la poste est ouverte. Jusqu'à quelle heure est-ce que la poste est ouverte? Jusqu'à. Jusqu'à quelle heure? La poste est ouverte jusqu'à quelle heure? Comment dit-elle? تا ساعت 6 بعد از ظهر. از زمان رسمی استفاده کنید. Jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 18 heures. Merci bien. حالا تصور کنید که با یکی از همکارانتان صحبت می کنید. می خواهید به او بگویید که دنبال اداره پست می گردید. چه می گویید؟ Je vais à la poste. Je vais à la poste. همسرم زیاد نامه می نویسد. Répétez. می نویسد. Écrit. Écrit. او زیاد می نویسد. Elle écrit beaucoup. Essayez de dire. همسرم نامه های زیادی می نویسد. Ma femme écrit beaucoup de lettres. Toujours. Toujours. او همیشه نامه می نویسد. Elle écrit toujours des lettres. شما چطور؟ شما هم زیاد می نویسید؟ Répétez. Et vous, est-ce que vous écrivez beaucoup? Vous écrivez? Vous écrivez? Et vous, vous écrivez beaucoup? Comment dit-on? شما می نویسید. Vous écrivez. Écrivez. شما زیاد می نویسید؟ Est-ce que vous écrivez beaucoup? Vous écrivez beaucoup? نه من معمولا نمی نویسم. Répétez. Non, je n'écris pas souvent. Je n'écris pas. Non, je n'écris pas souvent. Comment dit-on? من می نویسم. J'écris. Essayez de dire. من هیچ وقت نمی نویسم. Je n'écris jamais. Je n'écris jamais.
خب من زیاد نمی نویسم. Eh bien, je n'écris pas souvent. ولی بعضی وقتا می نویسم. Mais j'écris quelquefois. Quelquefois. Mais j'écris quelquefois. بچه های ما در خانه زندگی نمی کنند. Nos enfants n'habitent pas à la maison. Pas à la maison. جداً چند سالشونه؟ Vraiment? Quel âge ont-ils? Ils ont quel âge? و بچه‌هاتون چی کارا میکنن؟ Et qu'est-ce que font vos enfants? Vos enfants, que font-ils? Répondez. ما یه پسر 23 ساله داریم. Nous avons un fils de 23 ans. De 23 ans. او در دانشگاه است. Il est à l'université. او درباره دارو تحقیق میکند. یادتان باشد که استفاده کنید از تحقیقات درباره دارو. Il fait ses études de médecine. دخترمان هم در یک شرکت کار میکند. Et notre fille travaille chez IBM. Votre ami demande. بچه‌هاتون کجا زندگی میکنند؟ Où habitent vos enfants? Vos enfants, où habitent-ils? دخترمان الان در نیویورک زندگی میکند. Notre fille habite à New York maintenant. پسرمون هم در بوستون زندگی میکند. Et notre fils habite à Boston. Comment dit-on هر دو. en français? Tous les deux. Tous les deux. اکسان را در آخر جمله بگذارید. بگویید هر دو در بوستون زندگی میکنند. Autrefois, ils étaient à Boston tous les deux. Autrefois, ils étaient à Boston tous les deux. شما هر دو در بوستون زندگی میکردید؟ Est-ce que vous avez aussi habité à Boston? Vous avez aussi habité à Boston? Moi, j'ai habité 20 ans à Boston. Votre ami demande. دخترتون چند سالشونه؟ Quel âge a votre fille? Votre fille, quel âge a-t-elle? Répondez. اون 25 سالشه. Elle a 25 ans. او 4 سال است که کار میکند. Elle travaille depuis 4 ans. Elle demande. دخترتون کجا کار میکند؟ Où est-ce que votre fille travaille? Où travaille votre fille?
Où votre fille travaille-t-elle? در یک شرکت که زیاد از نیویورک دور نیست. Chez IBM, pas loin de New York. Chez IBM. جالبه. C'est intéressant. Demandez. از چه زمان است که در آن شرکت کار می‌کند؟ Depuis quand est-ce qu'elle travaille chez IBM? او 2 سال است که در آنجا کار می‌کند. Elle y travaille depuis 2 ans. Depuis 2 ans. قبلا در بانک شهر کار می‌کرد. À la Citibank. Autrefois, elle a travaillé à la Citibank. Autrefois, elle a travaillé à la Citibank. همسر من نامه‌های زیادی به نیویورک و بوستون می‌نویسد. Ma femme écrit beaucoup de lettres à New York et à Boston. Demandez. خب بچه‌های شما چی کار می‌کنن؟ Et qu'est-ce que font vos enfants? Et vos enfants, que font-ils? Votre ami dit. دختر من تحقیقاتی در دانشگاه انجام می‌دهد در Lyon. Ma fille fait des études à l'université de Lyon. و پسرم به مدرسه‌ای در پاریس می‌رود. Et mon fils va à l'école à Paris. Demandez. دخترتان دوست دارد؟ Lyon. Est-ce que votre fille aime Lyon? نمیدونم، هیچ وقت ننوشت. Je ne sais pas, elle n'écrit jamais. Elle n'écrit jamais. Essayez de dire. او هنوز 3 سال باید کار کنه در Lyon. Elle a encore 3 ans à faire à Lyon. Trois ans à faire. Elle a encore 3 ans à faire à Lyon. او هرگز نمی‌نویسد. Elle n'écrit jamais. او هنوز 3 سال باید کار کند. Elle a encore 3 ans à faire. کلمه بعد را اضافه کنید. Écoutez et répétez. Et ensuite. 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 کلمه بعد به معنای درست همین الان یا از سایه است. تکرار کنید. بعد از آن او دلش می‌خواهد که به پاریس برود. Et ensuite, elle aimerait aller à Paris. آها، پس بعد از اون میخواد بره به پاریس. Ah, ensuite elle va aller à Paris. بگویید بله، او خیلی پاریس را دوست دارد. Oui, elle aime beaucoup Paris. ولی پسرم دلش نمیخواد تو پاریس بمونه. Mais mon fils n'aimerait pas rester à Paris.
او ترجیح میده Lyon. Il préfère Lyon. اون چند سال قراره تو پاریس بمونه؟ Combien de temps est-ce qu'il va encore rester à Paris? Combien de temps est-ce qu'il va encore rester à Paris? او هنوز باید 1 سال دیگه تو پاریس بمونه. Il a encore 1 an à faire à Paris. Il a encore 1 an à faire à Paris. و بعد از اون دلش میخواد تحصیلاتش رو ادامه بده در Et ensuite, il veut faire ses études à Lyon. Ensuite, او نامه های زیادی می نویسد. استفاده کنید از Lui. lui, il écrit beaucoup de lettres. او معمولاً می نویسد. Il écrit souvent. حالا تصور کنید که شما در خانه کسی هستید و می خواهید تماسی تلفنی بگیرید. Supposez que vous devez téléphoner. Dites. ببخشید میتونم من یه زنگ بزنم؟ Excusez-moi, est-ce que je peux téléphoner? Essayez de dire. از خانه شما؟ De chez vous? De chez vous? میتونم از خونتون یه زنگ بزنم؟ Est-ce que je peux téléphoner de chez vous? Je peux téléphoner de chez vous? میزبانتان پاسخ میدهد. بله حتما. Mais bien sûr, Dites. من به یه تاکسی نیاز دارم. J'ai besoin d'un taxi. او شروع می کند به دنبال شماره گشتن و می گوید صبر کنید دفترچه تلفن اینجا نیست. attendez, l'annuaire n'est pas ici. یه لحظه صبر کنید. Écoutez et répétez. Attendez un instant. 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 Un instant. فقط یه لحظه. فقط برداشت می شود. Un instant. او برمیگردد و می گوید من به شما شماره تلفن را می دهم. Je vous donne le numéro de téléphone. Je vous donne. Je vous donne le numéro de téléphone. او به شما شماره می دهد و شما با تاکسی تلفنی تماس می گیرید. او برمیگردد و به شما می گوید ببخشید اینم ماشینتون. Excusez-moi, voilà votre taxi. Merci bien. Je vous en prie. حالا تصور کنید که شما در فرانسه در حال سفر کردن هستید و همسرتان مریض می شود. اگر شما در هتل باشید، درخواست شماره یک دکتر را می کنید. Répétez le mot français pour. دکتر. Médecin. Un médecin. Le médecin. شما شماره رو دارید؟ Est-ce que vous avez le numéro de téléphone? سعی کنید بگویید برای یک دکتر. D'un médecin? D'un médecin? بگویید شماره تلفن یک دکتر. Le numéro de téléphone d'un médecin.
Demandez. شما شماره تلفن یه دکتر رو دارید؟ Est-ce que vous avez le numéro de téléphone d'un médecin? Vous avez le numéro de téléphone d'un médecin? Comment dit-elle? یه لحظه. Un instant. Un instant. شما به دکتر نیاز دارید؟ Vous avez besoin d'un médecin? Besoin de. Besoin d'un médecin? Vous avez besoin d'un médecin? Dites. موضوع همسرمه. اون به دکتر نیاز داره. C'est ma femme. Elle a besoin d'un médecin. پذیرش هتل به شما شماره دکتر را می‌دهد و می‌گوید این هم شماره دکتر. Voilà son numéro de téléphone. Merci beaucoup, madame. Comment dit-on? شما تونستید. Vous avez fait. Fait. Vous avez fait. Essayez de dire. او تونست. مؤنث. Elle a fait. A fait. Elle a fait. وقتی دکتر به اتاق شما میآید چند تا سوال میپرسد. او میپرسد امروز همسرتان چه کارهایی انجام داد؟ Qu'est-ce que votre femme a fait aujourd'hui? Votre femme, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Répondez. هیچ کار. او هیچ کاری انجام نداد. Rien. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Il demande. امروز چه چیزایی خورد؟ Qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? اصلا چیزی خورده؟ Est-ce qu'elle a mangé quelque chose? نه اون چیزی نخورده. Non, elle n'a rien mangé. Elle n'a rien mangé. بعد از اینکه دکتر از همسرتون آزمایشاتی میگیره به شما میگوید چند لحظه صبر کنید. Un instant. Un instant. گوش کنید که بعدش چه میگوید. Il y a une pharmacie rue de la Cathédrale. او میگوید داروخانه‌ای در خیابان کاتیدرا وجود دارد. ادامه میدهد از اینجا زیاد دور نیست. Ce n'est pas loin d'ici. خیلی متشکرم آقا و خدا نگهدار. Merci beaucoup, monsieur, et au revoir. Au revoir, monsieur.